तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। नमस्कार, अमृतबाणी चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। श्री श्री ठाकुर मा और स्वामीजीर रातुल चरणे शतकोटी प्रणाम जानिए शुरू करछि आमादेर आजकेर पाठ। 1885 एप्रिल द्वितीय परिच्छेद। देवेंद्रेर बाड़ीते भक्त संगे। श्रीरामकृष्ण देवेंद्रेर बाड़ीर बैठकखानाय भक्तेर मजलिस करिया बसिया आछेन। बैठकखानार घरटी एकतलाय। सन्ध्या हइया गियाछे, घरे आलो जलितेछे। छोट नरेन, राम, मास्टार, गिरीश, देवेंद्र, अक्षय, उपेंद्र इत्यादि अनेक भक्तेरा काछे बसिया आछेन। ठाकुर एकटी छोकरा भक्तके देखितेछेन ओ आनंदे भासितेछेन। ताहाके उद्देश्य करिया भक्तदेर बलितेछेन, तीनटे एर एकेबारेई नाई जाते संसारे बद्ध करे, जमी, टाका और स्त्री। ओई तीनटे जिनिसेर उपर मन राखते गेले भगवानेर उपर मनेर जोग हय ना। ए कि आबार देखेछिल भक्तटिर प्रति? बलतो रे, कि देखेछिली? कामिनी कांचन त्याग ओ ब्रह्मानंद। भक्त सहास्ये देखलाम कतगुलो गुঁয়ের भार। केउ भाঁড়ের ऊपर बसे आछे, केउ किछु तफाते बसे आछे। श्रीरामकृष्ण संसारी लोक जारा ईश्वरके भूले आछे तादेर ओई दशा ए देखेছে, ताई मन থেকে এর সব ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। কামিনী কাঞ্চনের উপর থেকে যদি মন চলে যায় আর ভাবনা কি, কি আশ্চর্য! আমার তো কত জপ ধ্যান করে তবে গিয়েছিল, এর একেবারে এত শীঘ্র কেমন করে মন থেকে ত্যাগ হলো? কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার? আমারই 6 মাস পরে বুক কি করে এসেছিল। তখন গাছতলায় পড়ে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা, যদি তা হয় তাহলে গলায় ছুরি দেব। ভক্তদের প্রতি কামিনী কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল তবে আর বাকি কি রইল? তখন কেবল ব্রহ্মানন্দ। শশী তখন সবে ঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা করিতেছেন। তিনি যখন বিদ্যাসাগরের কলেজে বিএ প্রথম বৎসর পড়েন। ঠাকুর এইবার তাহার কথা কহিতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের প্রতি। সেই যে ছেলেটি যায়, কিছুদিন তার টাকায় মন একবার উঠবে দেখছি, কিন্তু কয়েকটির দেখেছি আদৌ উঠবে না। কয়েকটি ছোকরা বিয়ে করবে না। ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন। আজকের পাঠ এ পর্যন্তই। নমস্কার। কথামৃতে সুধাধারার সাথে শ্রী শ্রী ঠাকুর মা ও স্বামীজির অনুধ্যানের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।